हेलो गाइस, अमे जीरु में काड़ियानी दवा सोटी रह्या छे। आ दवा छे अने दवा मोंघी छे। आ जो किंमत भी लखेली छे, जो 6206 रुपया किंमत छे। आ दवा छे स्पेशल काड़ियानी, बराबर। अने ट्रेक्टर आवी रह्यु छे, सेट आवे कोई आवशे खबर नहीं, मने बीजो वीडियो बतावीए। आ एक पंप छे, दवा बधु छे, आगळ बतावीए। आ ब्लॉक में बना रहीजो। तू तो मारा दिल की धड़कन रे, तने के मरे हम जावो। तो मारा काळजानी कोर रे, तने के मरे मनावो। एक बीजू चालू जे छे, नीचे वीडियो उतारवानी मजा नहीं आती। खावा जो लगभग मोबाइल स्विच ऑफ थवानी तैयारी थी, એટલે ખાવા જેવો એનો વિડીયો નહીં બનાવ્યો કહેવાય ગાઈસ। ચાલો હવે આપણે ચાલુ કરીએ દવા। આવી જઈએ પછી માપ છે। આવી જ નાખવાની છે બગેવા। पंप भरी क्या ये नव पंप से P2 क्या होता है हवे आगे मिलिए। तू तो मारा दिल की धड़कन रे, तने के मरे हम जावो। तो मारा काळजानी कोर रे, तने के मरे मनावो। ये पहनो भी सेल्लो पंप से सेल्लो पंप सोटी ना आवे से। जो थोड़ा दाड़ा हम उसे એટલે શૂટિંગ હરકું નહીં આવતું। જો તો મને રેટ દેખાડો। જીરું મારું થોડું થોડું જાય છે ભાઈ, જીરું આવું છે। આ એનો બી છેલ્લો પંપ છે, એનો બી છેલ્લો પંપ સોટીને આવે છે। જો આપવાનો ભાગ છટાઈ ગયો છે, આપવાનો ભાગ છાંટવાનો બાકી છે। 10 પંપ આવ્યો વાળી વગીનો ભાગ। આ એનો છેલ્લો પંપ સોટીને આવે છે ભાઈ જો। હા, અને આ છેલ્લો પંપ મારો છે। ચાલો તો મળીએ। 4 વાગે ફિટ પૂરો કરી નાખ્યો છે આપવાનો ભાગ। હવે આ 10 પંપ વાળા ભાગ મેં ચાલુ કરી દીધું છે। હવે મેં લગભગ એક પંપ છોડી દીધો એટલે 9 બાકી। મેં ભરું એટલે 8 બાકી રહે। હવે થોડીક વાર છે ભાઈ, ફાઇનલી પૂરું ખેતર અમારું જીરાનું। જેવું જીરું કેવું લાગે છે કમેન્ટ में कीजो। हारू है तो हारू, ना नहीं हारू है तो नहीं हारू, बराबर। बे बाजू जीरू से, मारू से मारा भाईनु से। चालो ता મળીએ પાછા। फाइनली अमारे दवा पूरी थी गई है। सेल्लो पंप लईने जाए से जो पूरू फाइनल। आवा खेती बाबतना ब्लॉग जो होय तो वीडियो में बना रहो। सब्सक्राइबर कर लीजो, चैनल ने फॉलो करजो, लाइक कमेंट भाई। आ अमारो पूरू थी गयु। चालो हवे बीजा वीडियो मिलशू। आना ट्रेक्टर वाला हक नहीं लेता। आज खातर ना फेरा आ रहे जो ने जमीन केवी कर नाखी।